مني تنكونو كنقراو اون اوفر ليتيرير بحال مثلا لو رومون اوتوبيوغرافيك لا بواط ا ميرفي ديال احمد السفريوي كنلاحظوا بان لي زيفينمون و لي زاكسيون سون راكونتي à l'aide de deux temps principaux du passé واللي هما l'imparfait et le passé simple. وهاد جوج ازمنه هادو كيتسماو بلي طون دو ريسي لانه كما قلنا كنستعملوهم لسرد احداث وقعت في الماضي. Concernant le premier temps verbal et l'imparfait, فراه ديجا وضحنا سوفيزامون في واحد لا فيديو كيفاش كنحصلوا عليه وكيفاش كنستعملوه دون ان ريسي او باسي. وكنصحكم ترجعوا لهاد لا فيديو اللي كيبان لكم الان الرابط ديالها على الصوره بور ميو كومبروندر. اما فيما يخص الدرس ديال اليوم فغادي نخصو لو دوزيام طون فيربال سيتادير لو باسي سامبل واللي غادي نناقشوه من جوج ديال الزوايا. غادي نشوفوا دون ان بروميير طون كيفاش كنصرفوا شي فيرب في لو باسي سامبل c'est-à-dire sa formation. ثم dans un deuxième temps غادي نشوفوا كيفاش كيتستعمل le passé simple dans un récit au passé يعني ses valeurs. نبداو بلا بروميير بارتي واللي هي كيفاش كنحصلوا على لو باسي سامبل. اولا خصنا نعرفوا بان لو باسي سامبل هو واحد لو طون فيربال اللي ما كيتستعملش ا لورال باسكو في النقاشات ديالنا اليوميه الا بغينا نحيلوا للماضي كنستعملوا بشكل كبير لو باسي كومبوزي. باغ كونطخ لو باسي سامبل كنستعملوه à l'écrit et plus précisément dans des œuvres littéraires, c'est-à-dire les récits où il y a la narration, comme par exemple dans un roman, dans un conte, dans une nouvelle ou dans un poème. Voyons maintenant comment on forme le passé simple. بالنسبة les verbes du premier groupe ainsi que le verbe aller اللي واخا كيتعتبر من les verbes du troisième groupe كيتصرف في le passé simple بحال les verbes du premier groupe. إذا قلنا بأن un verbe du premier groupe ou le verbe aller باش نصرفوه في le passé simple on prend l'infinitif on supprime er ديالها de l'infinitif وكنديفو ليه les terminaisons suivantes ai as a am at er يعني أن le verbe marcher مثلا إلا صرفناه في le passé simple غادي يعطينا je marchais tu marchas il marcha nous marchâmes vous marchâtes ils marchèrent. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe واللي كنقصدوا بها الافعال اللي لو بارتيسيب بريزون ديالها كينتهي بإيسون بحال مثلا لو فيرب فينير لو بارتيسيب بريزون ديالو هو فينيسون. اذا باش نصرفوا ان فيرب كينتمي لو دوزيام جروب في لو باسي سامبل كناخذوا لانفينيتيف ديال هذا لو فيرب on supprime ir et on ajoute les terminaisons suivantes is is it im it ir يعني ان لو فيرب فينير في لو باسي سامبل غيعطينا je finis tu finis il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. أما فيما يخص les verbes ديال le troisième groupe هنا خصنا نردوا البال لأن les verbes du troisième groupe كيحتويو على 3 terminaisons possibles. يا إما les terminaisons suivantes يعني بحال les terminaisons ديال les verbes du deuxième groupe وهاد la terminaison هادي كتطبق على les verbes اللي كتنتهي في l'infinitif ب er بحال مثلا le verbe partir, dormir ou sortir واللي كتعطينا في le passé simple si on prend par exemple le cas du verbe partir je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent. La deuxième terminaison اللي ممكن نصرفوا بها les verbes du troisième groupe هي us us ut ut ur وهاد la deuxième terminaison كنستعملوها مع les verbes اللي l'infinitif ديالها se termine par oir بحال مثلا le verbe savoir devoir pouvoir ou vouloir واللي كتعطينا في le passé simple إلا خدينا مثلا le verbe savoir je sus tu sus il sut nous sûmes vous sûtes ils surent. La troisième terminaison هي ins ins int inmes intes inrent وهاد la terminaison هادي كنطبقوها على les verbes اللي l'infinitif ديالها كينتهي ب unir comme par exemple le verbe tenir venir, devenir ou revenir. Le passé simple ديالها dans le cas par exemple du verbe tenir هو je tins, tu tins, il tint, nous tînmes, vous tîntes, ils tinrent. وإلا كتعقلوا قلنا بأن les verbes du troisième groupe خصنا نردوا معاها البال لأنه كاين أفعال اللي ما كتخضعش لهاد القواعد وبالتالي كتشكل استثناء بحال مثلا le verbe faire اللي كيتصرف بحال les verbes du deuxième groupe. وما نساوش كذلك le verbe être اللي كيتصرف في le passé simple de cette façon je fus, tu fus, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, elles furent.
وأيضا le verbe avoir اللي كنصرفوه بهذا الشكل. J'eus, tu eus, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, elles eurent. من بعد هذا الشرح هذا أكيد la conjugaison du passé simple devient très simple. ندوزو دابا لي فالور دو باسي سامبل وهنا غادي نشوفو كيفاش ممكن نستعملو لو باسي سامبل دون ان ريسيو باسي. واول هاد لي فالور واللي هي بمثابه لا فالور برينسيبال دو باسي سامبل هي التعبير على واحد الحدث انتهى في الماضي ومحدود في الزمن، يعني وقع في واحد الفتره زمنيه محدده. وباش نفهمو اكثر هاد لا فالور هادي نشوفو لا فراز سويفونت. À ce moment-là, on entendit des frappes à la porte. L'action d'entendre هي واحد l'action qui est complètement achevée, يعني terminée. وقعت في واحد الحيز زمني محدد comme le montre l'expression à ce moment-là. الاستعمال الثاني أو la deuxième valeur du passé simple هو التعبير على واحد الحدث قصير في الماضي، بحال مثلا في l'exemple suivant. Il sortit rapidement de l'école pour rencontrer son vieil ami. Sortir de l'école هي واحد l'action قصيرة واللي ما محتاجاش وقت طويل باش نقوموا بها، واللي كيبين على انه حدث قصير هو l'adverbe rapidement. كنستعملوا كذلك لو باسي سامبل باش نعبروا على واحد الحدث مفاجئ، يعني كيوقع في الوقت اللي القارئ ما متوقعش الحدوث ديالو. وهاد لا فالور هادي كنشوفوها dans un récit quand il s'agit de l'élément perturbateur et elle est souvent accompagnée d'un adverbe de temps comme par exemple soudain ou là tout à coup بحال مثلا la phrase suivante. Tout à coup, la fille de Rahma ouvrit la porte. Ouvrir la porte est donc une action qui se passe de façon soudaine. واللي تيأكد بأن الأمر كيتعلق بحدث مفاجئ هي l'expression tout à coup. Le passé simple ممكن كذلك يعبر على une action de premier plan، يعني واحد الحدث رئيسي اللي كيحرك القصة. وباش نهضروا على une action de premier plan خاص يجي قبل منه حدث de second plan واللي تيكون مصرف في l'imparfait. وبطبيعة الحال هاد l'action de premier plan كتكون كتعبر ضمنيا على une action courte et soudaine. نشوفوا l'exemple suivant pour mieux comprendre. La jeune fille puisait de l'eau à la source quand soudain apparut une vieille femme. إذن عندنا une action de second plan puiser de l'eau واللي هو حدث طويل، ثم كتجي une action de premier plan واللي هو عبارة عن حدث رئيسي مفاجئ وقصير كينهي الاستمرارية ديال الحدث الأول وكيحرك أحداث القصة. آخر استعمالات لو باسي سامبل هي التعبير على أحداث متتابعة، يعني أحداث كتكون قصيرة وكتجي مباشرة وحدة بعد الأخرى، بحال كما كتشوفوا في المثال التالي. Il prit un pull, le mit dans ses épaules et sortit. فهاد الجملة هادي عندنا ثلاثة ديال لي زاكسيون متتابعين، عندنا prendre, mettre et sortir. وللإشارة فقط كنهضروا على لا سكسيسيون دي زاكسيون ملي تيكونوا عندنا ثلاثة ديال لي زاكسيون أو أكثر. Faisons maintenant la petite récapitulation avant de passer aux exercices. إذا قلنا بأن le passé simple كنستعملوه pour exprimer l'action qui est complètement terminée et qui a été produite à un moment déterminé du passé. وهذه هي la valeur principale du passé simple واللي كتكون مرتبطة بها bien sûr d'autres valeurs بحال مثلا تعبير على حدث قصير في الماضي، تعبير على حدث مفاجئ في الماضي، أو حدث رئيسي كيحرك القصة وكيكون دائما معاه l'imparfait، أو أحداث متتالية في الماضي. ندوزو دابا لا بارتي دي زيكزيرسيس واللي عندنا فيها ان جروب دو فراز ومطلوب منا أننا نديتيرمينيو لا فالور دو باسي سامبل دون شاك فراز. ونبداو بالجملة الأولى. L'étranger ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma une cigarette et s'allongea sur le divan. هنا عندنا un ensemble d'actions متتابعين. Donc il s'agit d'actions successives. L'autre jour, je vis un beau paysage. Alors le passé simple ici exprime l'action qui est complètement achevée et limitée dans le temps. واللي كيبين بلي هاد l'action محدودة في الزمن هو l'expression l'autre jour. Le train roulait depuis 1 heure quand un voyageur tira le signal d'alarme. Le passé simple في هاد la phrase كيعبر على une action de premier plan واللي مرتبطة بواحد l'action d'arrière-plan كيعبر عليها l'imparfait. Tout à coup, un cri strident sortit de la caverne. Le passé simple هنا exprime une action soudaine comme le montre l'expression tout à coup. Pendant notre promenade en forêt, nous entendîmes le chant du rossignol. Le passé simple dans cette phrase exprime une action achevée
produite à un moment déterminé du passé, comme le montre l'expression pendant notre promenade en forêt. Il courut immédiatement chercher sa boîte à merveilles. Le verbe courir ici exprime une action brève واللي كيدل على قصر الحدث هو الفيرب immédiatement. بهاد لا فراز هادي كنكون وصلنا لنهاية الدرس ديال اليوم. كنشكركم على حسن المتابعة وما تنساوش تابوناو في نوتر شين فرونسي اوريجينال وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. À bientôt.